نشستم پی کار خود. چند وقت می شود که نوار نکردیم از سببی که کار و دو و تاز و بسیار فیلم های کوتاه ثبت داریم. از سبب آن کمی بند بودیم. یک خانم زنگ زد گفت بسیار به کمک شما نیاز دارم. حیران شدم، گفتم چی شد با تو؟ زیرا بسیاری ها مراجعت میکنن این ها. همین هفته هم خیلی مکتوب های زیاد گرفته بودیم. گفتم چی شد؟ با یک بچه گپ میزدم، رسم روان کن. گفت رسم روان کردم. اکنون میگوید که یا پول میدی یا رسمانت رو در اینترنت میمانم. بعد گفتم او دل گرده نمیکند، زیق نشو، بگذار پرتوید. گفت رسمی عادی نه. من گفتم چگونه رسم؟ رسمی اوریان، رسمی لوچ. من همش رو سرجم کردم. به همه شما سلامتی خواهان هستم. پیش از همه خواهرکانی عزیز، اپه های عزیز، این نمود احمقیه که شما میکنید، من با گرداپور میتوانم بگم که شما احمق هستید. من نمیتوانم اکنون به شما رو گویم که خوبتان میشود، درد شما دوچند بشود. زیرا شما که با ما مراجعت میکنید برای تسلی است تا چیزی بگویم که دل شما آرام بگیرد یا چیز دیگر. چند مدت پیش یک خانم دیگه هم زنگ زده بود، یک برنامه نو برآمده است، ویدیو چت میگن چی میگن، همین ویدیو گپ میزند، حقارت میکند. یک حقارت های هست که در او حقارت های ایستاده نمیشود. بعد او بود زبط دارد، زبط رو پخش میکند و بعد در یوتیوب میگذارد. زنگ زده است چند پول لازم است؟ میگه من همه پول همه کار میکنم همون رو پاک سازیم. گفتم ما نمیتوانیم این موضوع رو از او داشت. یعنی بیشتر اونی که مراجعت میکنن یا نوارشان میگیرن یا چیزی دیگر از سادگیشون و شما زود باور نشوید. یا اصلا من این گونه توصیه هم دادنی نیستم، لیکن خیلی تا اون اندازه را شما ساده نباشید. علا اقل تا گردن روان کن، بعد نزد ما گریان نشو، بعد خدا میکشم نگو یا چیزی دیگر. کمی صحبت میکنن، حضرم خیلی است که وسواس میکند. خیلی ما هم جوان هستیم میفهمیم. باید یک رس روان کن، بعد یک رس روان میکنم، واه این ای سر بود است، باز یک رسم دیگر روان کن، باز همین میرود. آهسته بعد رسمای دیگر میگذارم. بعد پرسیدم که چیکار کردنی؟ گفت اگر که رسمای منم الان شرمنده میشوم دیگر میلیسته مراجعت میکنه چی؟ گفتم رقم تلفنش داری؟ گفت بله رقم تلفن و جوانه دارم. خیلی پرتو. گفتم ما همراهش صحبت بکنیم یا چیز دیگر. و چند پول دادی؟ میگه 2000 روبل روسی دادم. 2000 روبل روسی گذروندم. این آغازش بود، این سرشایش بود، شانتاژ میگن چیز دیگر. اما بچه شما شرم کنید تا این دمی که این کارها رو کردن شرم کنید. و پول زهر می شود و پول در تو هیچ چیز نمی شود. امروز از یک کس چی ظلم است، چی هر روی فریب است، 10,000 شمی گیری، 20,000 شمی گیری. پگاه از خانه زنگ میزنن ای مادرت بیمار است، ای بچت کسل شده است، 100,000 در کار برای جراحیش. چند برابر از پوچکه بینیت میبروید. برای همون بسیار احتیاط کنید.
дар ин бобатҳо фереб кардану шантаж кардани аз як кас беҳақ пул гирифтан. як намуди дигарам ҳаст. вақте ки мо гуфтем ки аз дигарҳо эҳтиёт шавед, ба мо гуфтанд ки аз тоҷики худамон аввал эҳтиёт шавем. ин шахси вай муҳоҷиро ҳастанд ки зуд бовар бечоро ҳама ҳар чӣ шон бигӯянд мебаранд, баъд феребшон мекунанд. дар интернетҳо дида истодаем. ё баъзан духтарон ҳастанд хеле бечора ниёз дорад, барои пул шуда меравад. ҳозир тоҷикистона бева зер кардааст. ҳама аз шавҳар ҷудо шудагӣ бештар духтарҳоро бало задааст. ҳамин атрофи инам бояд мо як барномаи дигар кунем ки аъузу биллаҳи мин шайтони раҷим, бештар духтарҳо зиндагӣ кардан намехоҳад. вақте дохилаш ҷин медарояд, баъд намехоҳад зиндагӣ кардан. хона ки омад дигар рӯи шавҳарро дидан намекунад. фақат дилхунукӣ аст, яке аз нишона аст. баъд худкушӣ мекардагиҳо ҳамин тавр аст. духтарое ки мехоҳад доим ҳамин худкушӣ кунад, ин чиз аз паси ҳар чиз чанд нишона дорад. барои ин боз шумо бинед ки ҳолатҳое ҳаст ки агар ки вай бошад, зуд муроҷиат кунед ба ҷойҳои зарурии вай, инҳоро наҷот бидиҳед. барои ҳамин хоҳаракон ин қадар содда нашавед, интернет боз нашавед. ман ҳайрон ки шумо аз куҷо пул меёбед ин қадар инстаграм. ман баъзан ҳолатҳо зурам намерасад. ҳамин интернет ҳар моҳ чанд миқдорие ки ҳаст, ман ҳам баъдан як беканон мекунам. аммо ман ҳайрон ҳастам. ё баъзан нафаро ҳам барои мо мебиронад ки барои ман кӯмак кун, ин кун, вай кун. аммо мебинӣ 24 соат дар интернет аст, дар инстаграм аст. пас аз куҷо пуле ки инстаграм дорӣ? ман ба ҳамин қадар ваиам ба зур кашол мекунам. ҳозир инстаграм медароӣ, духтарҳо як мусиқӣ мемонанд, рақс мекунанд, меҷунбонанд, баъд мухлис ҷамъ мекунанд, овози ҳар касро мондаву баъд мепурсӣ ки чӣ аз ин суд? чӣ? мо блогерем. як рӯзам як нафар суҳбати телефонӣ, маро нашинохтем? гуфтам на, нашинохтам. ки шумо? ман блогерам. гуфтам шояд кадом блогер? фалон. ма чанд ҳазор подписчик дорам. гуфтам намедунам, хеле ман блогер нестам, намедунам ин чизҳоро. як мо барои ҳамин мардум баромад мекунем. мардум ки дар ин ҷо ҳастанд, мо ҳамин ҷо, бо мардум ки бо дигар ҷо гузашт, бо дигар ҷо мегузарем. коре накунед ки пас аз 2 солу 3 сол ба чарм доред. коре накунед ки пас аз 2 солу 3 сол ба чарм надоред. як духтарро мешинохтам, ҳамин гуна наворҳои худро мегузошт дигар, аммо бо моруди завон шавҳар кард, як шавҳари оқила кард. бисёр зиндагиаш хуб шуд, аммо дигар видеоҳояшро идора карда натавонист. ҳар рӯз аз паси ҳамин бо шавҳар дилхунукӣ буд. чунки кӣ медонад яке ки зиндагӣ аз тақдир аст. ҳозир мебинем аксарият ҳамин блогерҳову моделҳову дигар бечораашо надоранд. ё гуфтем ки бихай биё эълон кунем, биё ҷуръат кунем бачаҳо, якдиги гиремшон. шумо гиред кадомеш ки мо баъд мо мегирем. албатта ин шӯхии талх аст. ҳиммат дошта бошед, марҳамат. метавонед гиред дар тарбияи худ гузоред. мо ҳам ҳамроҳтон мешавем. худро эҳтиёт кунед. то суҳбатҳои оянда ҳатман фурсат ки шуд боз атрофи ягон доғи рӯз, мавзӯи рӯз суҳбат хоҳем кард.
шуморо ки дӯст медорем аз дӯстдорӣ мегӯем, вагарна ҳарчиро бисёр наздик қабул накунед ва аз мо ҳеҷ вақт хафа нашавед. ростӣ дар зиндагӣ боре ҳам кӯшиш накардем ки нисбати касе ту гӯем ё ки чизе бигӯем. аз мо нест ин чиз. мо кӯшиш мекунем паҳлӯи шумо ҳастем ва кӯшиш мекунем ки шуморо паҳлӯ бигирем, на ин ки аз худ дур бисозем, дашном кунем ё чизи дигар. чун гуфтем дӯстдор медорем. худоҳафиз.